पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इन दिनों हस्तचालित करघों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। फिर भी इन करघों से बने कपड़ों की खास मांग अब भी बनी हुई है। हस्तकरघा के संचालन में एक जरूरी उपकरण होता है माकू। माकू के बिना करघे पर कपड़ा बुनना मुश्किल हो जाता है। खासकर रेशमी धागे और मसलिन सिल्क से कपड़े बनाने में इसकी भूमिका अहम है। नदिया के शांतिपुर पुलिया जैसे इलाकों में अब भी हस्तचालित करघों का इस्तेमाल होता है, लेकिन पावर लूम की संख्या बढ़ने के कारण पारंपरिक करघों की स्थिति कमजोर हो गई है। पावर लूम में कम समय में ज्यादा कपड़ा बनता है, लेकिन गुणवत्ता कलात्मकता के मामले में ये हाथ के बने कपड़ों की बराबरी नहीं कर पाता। इसी कारण से आज भी बहुत से लोग मसलिन और हाथ से बने कपड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। हस्तचालित करघों में इस्तेमाल होने वाला माकू नदिया जिले के तहेरपुर थाना क्षेत्र के काली नारायणपुर गांव में तैयार किया जाता है। माकू आम, इमली और पिटूली जैसी मजबूत लकड़ियों से बनाया जाता है। यह कार्य वर्षों से पारंपरिक रूप से किया जा रहा है। स्थानीय कारोबारी आलोकेश साहा बताते हैं कि उनके परिवार में यह व्यवसाय पिछले 40 वर्षों से जारी है। उन्होंने 5 साल पहले इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि व्यापार में अब मंदी है, लेकिन वे इसे किसी तरह टिकाए हुए हैं। इस माकू निर्माण में उनके साथ 6 कर्मचारी काम करते हैं। वे बताते हैं कि वर्तमान पीढ़ी इस पेशे से नहीं जुड़ना चाहती, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। একটা মাকু প্রথমে কাঠ চিরাই করতে হয়, চিরি করে ওটা মাটাম করতে হয়, রাদা করতে হয়, তারপরে ফুটো করে মাথা লাগাতে হয়, তারপরে একজনের হাতে একজনের হ্যান্ডওভার করতে হয়। কতজন মিলে করে এটা 6 জনা 7 জনা মিলে করতে হয় একটা মাকু। এই কাঠগুলো কিসের দিয়ে তৈরি? এগুলো তেঁতুল কাঠ আছে, বকুল কাঠ আছে, অনেক ধরনের কাঠ আছে। আচ্ছা, আর এই যে একদিন কতগুলো মাকু তৈরি হয়? একদিনে 100 পিস মাকু তৈরি হয়। 100 পিস মাকু তৈরি করতে গেলে আমাদের 6 জনের হাতে যেতে হবে, তবে ওটা কমপ্লিট হবে। আচ্ছা, এখনো কি এই চাহিদা আছে? এটার মতন চাহিদা নেই, চলে যাচ্ছে এখন। তো বাজার আশেপাশে তো কাজই নেই। এগুলোর জন্যই। আর এগুলো কোথায় কোথায় যায়? এগুলো আমাদের লোকালে পুলিয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ওখান থেকে বাইরে চলে যায়। ওইখান থেকে এবার ওদের ট্রান্সপোর্টে ওদের ফিনান্স মানে সোর্স থাকলে ওরা বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কতক্ষণ পরিস্থিতি আছে মোটামুটি, আচ্ছা। ভালো না মন্দও না, চলছে। এটা কত বছর ধরে করছেন? এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমার বাবার প্রতিষ্ঠান, বাবা করেছিলেন, তখন আমি চালাই। আচ্ছা, প্রায় 42 বছর। আচ্ছা, এটা কি কাঠ দিয়ে তৈরি হয় মোটামুটি? এটা সাধারণত তেঁতুল কাঠ দিয়ে হয়। আচ্ছা, তেঁতুল কাঠই বেশি হয়। আচ্ছা, এই একটা মাকু তৈরি করতে কতক্ষণ টাইম লাগে? এটা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে হয় না, এক এক দিনে ওই ঠিকঠাক কাজ হলে সপ্তাহে 300-400 পিস। আচ্ছা, এগুলো কোথায় কোথায় যায় আপনি? আমাদের এখানে পুলিয়া, শান্তিপুর। তার বাইরেও তো যায়? ওখান থেকে বাইরে যাই আমরা, ঠিকঠাক বাইরে কম বেশি যায়। আচ্ছা, এই মাকুগুলো হ্যান্ডলুমের মধ্যেই তো জরুরি সব থেকে। তা এখন হ্যান্ডলুমের তো পরিস্থিতিও খুব খারাপ। অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডলুমের পরিস্থিতি খারাপ, ঠিকই আছে। এবার এখন হ্যান্ডলুমে যেটা হচ্ছে যেগুলো সিল্ক বেস কাপড় হয়, আচ্ছা, মসলিন যে কাপড়, সেগুলো এখন হ্যান্ডলুমে হয়, সেগুলো মেশিনে হয় না। আচ্ছা, মেশিনে আনতে পারে। আচ্ছা, সেগুলোই হ্যান্ডলুমে এখন। আচ্ছা, এগুলো যে কটনের কাপড়গুলো খুব কমই হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, মেন হচ্ছে রেশম সিল্ক, এইসব কাপড়গুলো বেশি। আর এইগুলো কীরকম দামের মধ্যে? এগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী, মানে আচ্ছা, একটা কোয়ালিটি অনুযায়ী দাম হয়। আচ্ছা, কোনোটার 90 টাকা, কোনোটার 80 টাকা, 100 টাকা। আর এই যে বিভিন্ন কালারের রং দিয়ে করা হচ্ছে এগুলো? আচ্ছা, আচ্ছা, কাঠ, শাড়ি কাঠ আছে, অশাড়ি কাঠ আছে। আচ্ছা, আচ্ছা।